अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं राजा अरशद साहब एंड ही इज़ वर्किंग एज ए फाउंडर चेयरमैन एट आम इंसान पार्टी और ये फॉर्मर चीफ कोऑर्डिनेटर और कंसल्टेंट इंसान पार्टी में भी काम करते रहे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो यूथ फोरम पाकिस्तान के भी रहे और आप जो हैं वो एक आम इंसान के लिए जो आपकी आवाज़ है वो दूर दूर तक जाती है और आप जो है हायर पीपल्स में भी एज अ सीईओ काम कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपका एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, आप काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं क्योंकि आज मेरी आपके साथ तो पहली ही मीटिंग है और मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पहली दफ़ा शायद देख रहे होंगे, तो आप अपने बारे में बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने अपने शो में मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूं। और जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन का सवाल है, मैं एक आम आदमी हूं और आम इंसान के लिए काम करता हूं। मेरी ख्वाहिश ज़िंदगी भर की कोशिश ये रही है कि मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं जिससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो ये ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और इसी के लिए मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी की जितनी भी सियासी, समाजी और माशरती जदोजहद की है, उन सब का महवर यही था कि आम इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आए। और पाकिस्तान में आम लोग जो हैं, जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आम आदमी की आवाज़ बनूं और आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। खुद भी मसाइल का शिकार रहा हूँ सारी ज़िंदगी, अभी तक स्ट्रगल जारी है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आम इंसान के मसाइल जो हैं वो क्या हैं, उनका रूट काज क्या है और उनके पीछे वजूहात क्या हैं, और हम किस तरीके से जो आम पाकिस्तानी हैं अगर वो मिल जाएं, वो इकट्ठे हो जाएं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो वो किस तरीके से आम आदमी के जो मसाइल हैं उन्हें हल भी कर सकते हैं और आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जी उस्मान। जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप एक आम इंसान के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारे मसाइल हैं तो वो उनकी एक बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है। वो अगर गिनना स्टार्ट करें तो वो हमारे मेरा ख्याल है कि रात इधर ही बैठे रहेंगे। तो उनमें से जो आपको लगता है कि सबसे जो कि मैं भी एक चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ जो कि हमारी यंग जनरेशन्स में आ रही है, वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पूरा ही पाकिस्तान इस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहा है। तो आज हम आपसे सीखने जा रहे हैं कि वो कौन-सी ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपना ये वाला मसला सॉल्व कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने एक बनाया हुआ है और हम सारे ही यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है अवेलेबल, पाकिस्तान में कोई काम नहीं है करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक ठीक है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये मैं समझता हूँ आज के दौर का एक बर्निंग क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम वजूहात काउंट करना शुरू कर दें तो सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई कि आज जो 21वीं सदी के पाकिस्तानी हैं वो अच्छी पोस्टों पे हों, अच्छी जॉब्स उनके पास हों, अच्छा रोज़गार उनके पास हो। तो ये कहीं ना कहीं खराबी या कमी या कोताही हुई है हमारी गुज़श्ता हुकूमतों से, जिसकी बुनियाद पर आज हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अब हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं आज के दौर में? अगर हमारे पास, पाकिस्तानियों के पास सिर्फ इंटरनेट अच्छा आ जाए
تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ 8:30 ہو گئے ہیں، 8 بجے سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں، لیکن ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ہم کبھی ایک پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں، کبھی تیسرا کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ جہاں شہروں کے اندر جہاں پہ آبادیاں ہیں، جہاں سے ٹیکس کلیکٹ تو کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے پیسے تو لیے جا رہے ہیں، لیکن سروس پوری نہیں دی جا رہی۔ تو اگر انٹرنیٹ کی سہولت عام پاکستانیوں کو مل جائے، ہر گاؤں دیہات میں ہر جگہ پہ مل جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اب ہم یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم فیس بک سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم کلب ہاؤس سے سیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سیکھنے کے لیے ایجوکیشن کا پرابلم نہیں رہا، اب صرف انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے۔ اور اگر کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ہم بڑے آسانی سے لرن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، اپنے نئے نئے پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ عام انسان پارٹی نے خواتین کے لیے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو تھوڑی پڑھی لکھی ہیں، جو شہروں میں رہتی ہیں یا جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ان کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جو دراز کی طرز پر کام کرتا ہے۔ دراز میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 طرح کے مسائل لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب آپ دراز پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو 5-7 ہزار روپے کی پہلے ان سے شاپنگ کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو چاہیے ہیں۔ تو جو عام ہماری مائیں بہنیں گاؤں دیہات میں بیٹھی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اور وہ اپنی شاپ اس پہ نہیں بنا سکتے ہیں، اور کیونکہ فوری طور پر 5-7 ہزار روپیہ آپ کو لگانا پڑ جاتا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دراز کی جو ڈیلیوری سروس ہے اس کے بارے میں بہت ساری شکایات مل رہی ہیں۔ چیز کچھ پیک کر کے بھیجتے ہیں، آگے سے کچھ نکلتا ہے، تو یہ پرابلم جو ہیں یہ بھی آ رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ دراز جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ 1 آدھ ویک کے بعد آپ کو دیتا ہے، اور پھر تقریباً 20%، 15%، 18% جو ہے وہ ہر پروڈکٹ کے اوپر آپ کو کمیشن بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں جو کہ جہاں پرابلم ہے، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس کو نہیں یوز کر پا رہے، حالانکہ بہت اچھی سروس ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ اس کے لیے میں ایک اپنی سروس بنا دوں، عام انسان پارٹی کی طرف سے عام پاکستانیوں کے لیے ایک گفٹ ہے یہ۔ اور اس سروس میں نمبر 1 کسی طرح کی کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہے جو آپ نے بزنس شروع کرنے سے پہلے دینی ہے۔ تو یہ انسان سپر سٹور کے نام سے یہ ایک ملٹی وینڈر پلیٹ فارم ہے ای کامرس کے لیے۔ یہاں پہ آپ اپنی شاپ بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی پروڈکٹ جو آپ کی آلریڈی بیچ رہے ہیں یا نئی شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی شاپ پہ آپ پروڈکٹس ڈال سکتے ہیں۔ پہلے 3 مہینے 100% فری ہیں ہر پاکستانی کے لیے، تاکہ ان کے جو پروفٹ تھوڑا بہت آئے، ان کے بزنس سٹارٹ کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور 3 مہینے کے بعد بھی جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ بہت ہی نامینل سے چارجز ہیں، وہ 1 ٹائم منتھلی چارجز ہوں گے، وہ آپ کی سیل کے اوپر نہیں ہوں گے۔ وہ 1,000 روپیہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم 1,000 روپیہ ہر شاپ سے لیں گے جو یہاں شاپ بنے گی، اور اس کو ہم پاکستان میں دیگر لوگوں کے لیے فلاح کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ابتدائی انویسٹمنٹ ضرورت نہیں ہے۔ آپ 5,000 روپے سے اپنی پروڈکٹ خریدیے ہول سیل مارکیٹ سے، اور مفت میں دکان بنائیے، اس میں پروڈکٹ اپنی لسٹ کیجئے، اس کے اندر ڈیٹیلز لکھیے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، مناسب قیمت رکھیں، اور اس کو ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ فیس بک کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہوا فیس بک نے میرا بلاک کر دیا ہوا ہے اکاؤنٹ، جیسے ہی وہ کھل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیس بک کے اوپر بھی اس کو ایڈورٹائز کریں گے۔ ابھی
انسٹاگرام پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی لوگ اب اپنی دکانیں بنا رہے ہیں ان کو بہت اچھا رسپانس ملے گا، ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا جی عثمان۔ ڈیٹیل سے بتایا، یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے جو آپ نے لیا۔ دراز میں بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ اگر آپ شاپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو انیشیلی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شاپنگ کرنی پڑتی ہے نیئر 7000، جو کہ پاسبل نہیں ہے ہر کسی کے لیے کرنا۔ اور سیکنڈ اس کے جو ہے وہ اور بھی ڈفرینٹ پرابلمز ہوں گی جو کہ آپ نے دیکھی، اور پھر آپ نے ایک یہ سٹیپ لیا اور یہ آپ نے وہی عام انسان کو ذہن میں رکھ کے لیا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ جو اسپیشلی فیمیلز ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور تھوڑا بہت بھی وہ نو ہاؤ رکھتی ہیں، تو وہ اس پلیٹ فارم کو سمجھ سکتی ہیں اور وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کوئی اسٹور جو ہے سٹارٹ اگر کرنا چاہتا ہے، تو جیسے ہماری فیمیلز ہیں، کچھ تو نارمل ان کی ایجوکیشن ہے اور کچھ اچھی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، تو کیا کوئی بیسک ٹریننگ بھی آپ پرووائڈ کریں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی شاپس کو رن کریں، کس طرح سے وہ ایڈورٹائزمنٹ کریں، اور کس طرح مطلب وہ بیسک ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ پرووائڈ کریں گے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ لانچ ہو جائے گی۔ اس کو ہم وہیں پہ انسان سپر سٹور پہ ہی رکھیں گے اور اس میں ساری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بہت سمپل رہے، جسٹ آپ نے اپنا ایک رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کسٹمر کے طور پر رجسٹر ہوں گے تو آپ چیزیں خرید سکیں گے، بائی کر سکیں گے، اور اگر آپ وینڈر کے طور پر رجسٹر ہوں گے تو پھر آپ اپنی شاپ کا ایک آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، اور اسی سے آپ اپنی پوری سٹور جو ہے وہ بنا پائیں گے۔ وہیں پہ آپ اپنی پروڈکٹ لسٹ کریں گے، وہیں پہ آپ کو آرڈر موصول ہو جائے گا، اور وہیں سے آپ اپنے آرڈر کی ڈیٹیل جو ہے وہ جان سکیں گے۔ ایڈریس مل جائے گا آپ کو کسٹمر کا، اور آپ اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس آ جائے گا۔ پھر آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو جو ڈیلیوری سروس آپ کو اچھی لگتی ہے اس ڈیلیوری سروس کے ذریعے آپ بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے پیسے ڈائریکٹ آپ کے پاس آ جائیں گے، کوئی پیمنٹ میں ڈیلے نہیں ہے۔ جیسے ہی پارسل موصول ہوگا آپ کو پیسے اسی لمحے یا ایک دن میں یا شام کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کا بہت پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے راستے میں۔ اب آپ صرف 5000 روپے سے اپنی جو شاپ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ بڑی آسانی سے، یعنی یہ وہ کم سے کم اماؤنٹ ہے جس سے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کوئی کسی کو نہیں دینا، اس کی پروڈکٹ خریدنی ہے، مارکیٹ جانا ہے، اور ان پروڈکٹس کو آپ نے لسٹ کرنا ہے۔ جو انسان سپر سٹور ہے یہ انسان کی تمام ضروریات کے لیے ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر انسانوں کی پاکستان میں جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب یہاں پہ دستیاب ہو سکیں۔ جی ابھی جو انیشیلی اس میں کون کون سی کیٹیگریز کی پروڈکٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم اپنے سٹور میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، میں آپ کو اس کا ایک شارٹ ڈسکرپشن دے دیتا ہوں، اور اس میں نمبر 1 تو گارمنٹس ہے، بیڈ شیٹس ہیں، ٹاولز ہیں، اور اس کے بعد بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کے جوتے ہیں، مردانہ کپڑے، مردانہ جوتے، ایسیسریز جو ہوتی ہیں ساری کی ساری وہ اویلیبل ہیں، اور لیڈیز بیگز ہیں، لیڈیز کے اسٹالرز ہیں، شالز ہیں، جیولری ہے، کاسمیٹکس ہے، ایوری تھنگ جو گارمنٹس یا کاسٹیوم یا کلاتھنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، گھر کی ڈیکوریشن کے لیے بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں، فرنیچر ہے اس کے اندر، کچن اور پروڈکٹس؟ اس کے اندر اور کچن کی پروڈکٹس ہیں، پھر کرٹنز ہیں، بہت ساری چیزیں، یعنی تقریباً جو اب ہر چیز تو ابھی
میں نے اس میں جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے وہ میں اس میں ڈال رہا ہوں. اب جوں جوں ضرورت پڑتی رہے گی ہم اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرتے رہیں گے. اور اس کے اندر پورا الیکٹرانکس ہے، موبائلز آپ بیچ سکتے ہیں، موبائلز کی ایسیسریز بیچ سکتے ہیں، آپ ٹی وی بیچ سکتے ہیں، گھریلو الیکٹرانکس جو ہوتی ہے وہ ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ان کی ایسیسریز ہیں. تو یہ سارا سٹف جو ہے یہ موجود ہے. ہوم ڈیکور کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے کر کے یہ کوئی تقریباً 80 کیٹیگریز میں نے ابھی تک بنائی ہیں. اور مے بھی کہ اتنی کیٹیگری اور آنے والے دنوں میں مزید بن جائیں گی. جی اچھا، ابھی جس طرح سے دراز میں اگر آپ کوئی شاپ کریٹ کرتے ہیں اور آپ اس میں سے ان پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں تو وہ ڈیلیوری اسی پلیٹ فارم کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ابھی آپ نے اس چیز کو انٹیگریٹ فیوچر میں کرنا ہے، کیونکہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیوری کا جتنا بھی ہے وہ خود ہی سے ہمیں جو سروس ہے وہ سلیکٹ کرنی پڑے گی. تو اس میں کس طرح سے ہے؟ اور پیکیجنگ کا بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو پروڈکٹ سلیکٹ کی جاتی ہے کیا پہلے جو سیلر ہے وہ اس کو اپنے پاس لائے گا، پیکیجنگ کرے گا، یا وہ سروسز بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم پیکیجنگ کی کوئی سروس پرووائڈ نہیں کریں گے. ہم اس کو کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے ہم ڈیلیوری سروس بھی نہیں دیں گے. ڈیلیوری سروس جو ہے، جو پاکستان میں ڈیلیوری سروسز اور اچھی آ رہی ہیں، جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو سوٹ کرتی ہو، جو آپ کے علاقے میں کام کرتی ہو، آپ اسے یوز کریں. اور تاکہ وہاں، کیونکہ ڈیلیوری سروس جب انوالو ہوتی ہے تو پھر آپ کی پیمنٹ بلاک ہو جاتی ہے. ایک ہفتے کے لیے 15 دن کے بعد آپ کو پیمنٹ ملے گی. تو اس میں ایک غریب آدمی جس کے پاس ہیں ہی 5,000، وہ 15 دن کیسے ویٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یا 10 دن یا ایک ہفتہ بھی ایون اگر اس کو ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اس کی پیمنٹ بلاک ہو جاتی ہے. تو یہ فاسٹ کام ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پیمنٹ بلاک نہیں ہوگی. آپ کو ادھر آرڈر آپ کا گیا، ادھر سے آپ کو پیمنٹ دوسرے دن یا اسی دن شام کو مل جائے گی. تو آپ اگلے دن کے لیے آپ کے پاس پھر وہ پیسے جمع ہو جائیں گے. آپ اپنی پھر نئی پروڈکٹ لا سکتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے سرکولیٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کی ہے کہ ان اخراجات کو چونکہ کم کیا جائے. ڈیلیوری کے اوپر جو اخراجات آئیں گے یا جو پیکنگ کے اوپر اخراجات آئیں گے، ان کو سٹور جو ہے وہ ہینڈل نہیں کرے گا. سٹور ایز اٹ از آپ سے 1,000 روپیہ مہینے کا لے گا دکان کا رینٹ، اور اس میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ مہیا کرے گا. جو فیس بک کے اوپر پیڈ کمپین ہے، انسٹاگرام پہ جتنے سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہم اس کو کریں گے. تو اس 1,000 روپے میں تو میری کوشش ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ہم 100 شاپ بنا لیں، تاکہ 1,00,000 روپیہ مہینے کی جو ہمارے پاس انکم آئے گی ان شاپ سے، وہ ہم ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگائیں، تاکہ یہ کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم کے مقابلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور اس کا جو کسٹمر ہے وہ کافی زیادہ بن جائے. پروڈکٹس جو ہیں وہ اس میں کتنی قیمت رکھنی ہے وہ ہم سب اس میں کوئی دخل نہیں دے رہے. لیکن ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ 5 پروڈکٹ اپنی لگا رہے ہیں تو اس میں سے کم از کم ایک پروڈکٹ جو ہے وہ سیل پہ لگائیں، جو نسبتاً کم اس میں آپ کا مارجن رکھیں، تاکہ پبلک جو ہے وہ اس سٹور کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. جی، تو اس میں کیا اپنی پروڈکٹس بھی ایڈ ہو سکتی ہیں، یا صرف کیٹیگریز جو آپ نے پرووائڈ کی ہیں جو پروڈکٹس وہی ہو سکتی ہیں؟ جیسے اگر آپ اپنا برانڈ ایک بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اپنے پاس کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کی بھی کوئی فیسلٹی ہے؟ بالکل ہے. آپ جس طرح کا بھی آپ کا برانڈ ہے، آپ ہمیں ای میل کر دیں، کال کر کے آپ وہ کیٹیگریز ایڈ کروا سکتے ہیں. اگر کوئی کیٹیگری مسنگ ہے اور آپ کسی ڈفرینٹ کیٹیگری میں کام کرتے ہیں، جیسے ابھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے جو ایک چیز ہوتی ہے پراندہ خواتین کا، ٹھیک ہے، وہ میں نے نہیں شامل کیا کہیں پہ بھی، تو ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ضرورت ہے، اگر آپ پراندے بناتے ہیں، بیچتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، مجھے شال کا پتہ تھا تو میں نے شال ایڈ کر دیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خواتین کے بارے میں مجھے ان کا نہیں پتہ، تو وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارا یہ بزنس ہے، تو ہم وہ کیٹیگری اس میں ایڈ کر دیں گے، اور آپ اس میں پھر ایڈ لگا سکیں گے اور اس میں اپنی چیزیں بیچ سکیں گے.
जी बिल्कुल यही डिस्कशन का मकसद था कि ताकि मज़ीद भी आइडियाज़ ज़हन में आ सकें कि हम किन-किन कैटेगरीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। एक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दराज़ या हमारी जितनी भी यहाँ पे लोकल शॉप्स चलती हैं, अक्सर जो चीज़ मँगवाई जाती है वो वैसी नहीं आती, जो कि जैसा देखा जाता है फ़ोटोग्राफ में उसके उसकी जो इमेज होता है उस वो वैसा नहीं होता, जो कि मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रह चुका है कि उसकी पिक्चर कुछ है और घर पहुँच के वो कुछ और होता है। तो आप इस क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान की ऐसी ब्रांड्स बन सकें कि जहाँ पे हम क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और जो है आंखें बंद करके ये कहा जा सके कि एक आम इंसान का जो स्टोर है वो भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नंबर वन तो हमें लोगों को एजुकेट करना है। हमारे जो स्टोर्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, दूध के धुले नहीं हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया है। हकीकतन ऐसा किया है कि शलवार गई है, कमीज़ भेजी ही नहीं। कपड़े और क्वालिटी है, लंडे के कपड़े उठा के भेज दिए, यूज्ड कपड़े भेज दिए, जो कलर दिखाया वो नहीं है तो कोई और कलर भेज दिया। तो ये ओवरऑल हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमें इसको ओवरकम करना है, एक दूसरे को गाइड करके समझा के अच्छी तजारत जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में तजारत है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई खामी है तो आप उसे बताएं, बता के बेचें ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो। अच्छी प्रोडक्ट दें और गारंटी दें। मेरी कोशिश ये है कि हम आने वाले दिनों में, अभी स्टार्ट है, अभी मैं ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के इसको बाउंड नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश है कि हम सिर्फ ऐसी दुकानों को अलाउ करेंगे जो अपना भेजा हुआ माल बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी लंबी चौड़ी बहस के वापस ले सकें। अगर आपको पसंद नहीं आता आप उसे खोलें, चेक करें, इवन पहन के आपको फिर भी पसंद नहीं आता तब भी वापस कर दें, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तजारत को कि हमारा कस्टमर 100% हमसे सेटिस्फाइड हो, हम इस लेवल पे अगर हम काम करने में कामयाब हो जाएं तो हर पाकिस्तानी कस्टमर ऑनलाइन ख़रीदने में दिलचस्पी लेगा और हम इस बिज़नेस को प्रोमोट कर पाएंगे। होता यह है कि जब हम अभी हमारे आजकल इस वक्त हम दुकान पे जाते हैं, वहाँ से आप एक फ़ोन ख़रीदते हैं और वो कहते हैं जी डब्बा नहीं खुल सकता, डब्बा खुल गया तो फिर आपने पैसे देने ही देने हैं इसके। तो ये एक बुरी चीज़ है। ये इजाज़त होनी चाहिए कि आप अगर सेटिस्फाइड हैं आप घर ले जाएं, उसे चेक करें, अगर आपको उसमें कोई फॉल्ट नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप उसे वापस कर सकें। ये कल्चर जो है ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना है और अगर हम सही बिज़नेस करेंगे तो हमारे पास लोग आएंगे। अगर हम सही बिज़नेस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है लोग नहीं आएंगे। आज भी उन दुकानों पे लोग नहीं जाते जहाँ पे उन्हें एक दफ़ा वापसी करने के लिए मुश्किल पेश आए किसी भी सामान को। तो ये तो अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम उसमें ये बाकायदा लॉ बनाएंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो आप बेचते हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं उसकी क्वालिटी के, और अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसे वापस लेंगे। अगर वापस नहीं लेंगे तो आप को फिर कानूनन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाकायदा। अगर हमारी हुकूमत आती है या आम इंसान पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ये हमारा एक बिज़नेस के हवाले से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ईमानदारी की बुनियाद पर जो बिज़नेस है, बेहतरीन बिज़नेस जो अपनी शराइत के मुताबिक है वो प्रिवेल करे और पाकिस्तान में जो आम इंसान है उसके साथ धोखा ना हो किसी भी लेवल पे। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि जैसे हम अब अमेज़न भी आ रहा है और डिफरेंट हमारे जो है वो पाकिस्तानी वहाँ बाहर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम हमारा जो पाकिस्तान का नाम है, चाहे वो लोकल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, वो मेंटेन रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई भी शॉप आपके साथ ओपन करता है, तो वो नाम आम इंसान जो है वो स्टोर के का ही होगा, उसके अंडर चाहे 100 हैं, चाहे 1000 शॉप्स हैं, लेकिन नाम मेन आपका ही होगा। इसलिए जो सेलर्स हैं, उनको भी ये ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि वो
क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें और इसी से एक ट्रस्ट जो है वो कस्टमर्स का बन सकता है। और आप क्या समझते हैं कि इसको हम जो लोकल, आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए स्टोर ओपन किया, तो क्या इसको हम क्वालिटी वाइज इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे नियर फ्यूचर में? जी बिल्कुल कर सकेंगे। अभी इसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखा है और मेरी कोशिश है कि अभी चूँकि हमारा माशरा ग्रो कर रहा है, जदीद जो ग्लोबलाइजेशन के तकाज़े हैं, अभी शायद मैं ये समझता हूँ कि अभी हम वो पूरे करने के काबिल नहीं हैं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी हमने इसको पाकिस्तान के लिए रखा है। अगर ये पाकिस्तान में कामयाबी के साथ चलता है तो फिर डेफिनेटली हम इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खोलेंगे। और मैं चाहूँगा कि जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएं तो पाकिस्तान का ये इंसान सुपर स्टोर जो है ये एक बेहतरीन स्टोर के तौर पर सामने आए और दुनिया की जो बेहतरीन बिजनेस की ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट्स हैं उनके मुकाबले में ये बेहतरीन सर्विसेज दे, दुनिया भर से बढ़ के सर्विसेज दे, ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क के तौर पर उजागर हो सके। जी, इंशाल्लाह ज़रूर ये जो स्टोर है वो इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो टारगेट करेगा नियर फ्यूचर में। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमारी जो हमारे घरों में एक कॉन्सेप्ट है कि मेल्स अगर अर्न कर रहे हैं तो फीमेल्स को ज़रूरत नहीं है कि वो अर्निंग करें। एक ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्या समझते हैं कि वो फीमेल्स और मेल्स जो मिल के काम कर रहे हैं उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, और वो जो कि सिर्फ वन मैन, एक घर में एक ही बंदा है जो कि सारी कफालत कर रहा है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो क्या इस कॉन्सेप्ट को कितना चेंज होना ज़रूरी है, स्पेशली हिली एरियाज, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे एक ही बंदा कमाता है और वो उसी के ऊपर सारा बर्डन है? तो क्या फीमेल्स ऐसी ऑप्शंस लेके जैसे कि आपने क्रिएट की है, क्या घर में बैठ के दिन में 3 से 4 घंटे दे के अगर घर वालों को, अपने मर्दों को सपोर्ट कर सकती हैं, तो क्या उनको ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? क्या अब हमें आ जाना चाहिए सोशल मार्केट में फीमेल्स को भी? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी माएँ बहनें हैं वो बहुत परेशान हैं और मर्द हज़रात भी परेशान हैं। उनकी इनकम में डेफिनेटली इजाफ़ा हो सकता है। अपने घर में रहते हुए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं और मेरा ख़्याल है कि वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है, उसका टाइम ख़त्म हो गया कि जब एक कमाता था और सब खाते थे। अब सब कमाएंगे तो ही, जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जिस तरह हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी जिस कदर महंगी और मुश्किल हो चुकी है ज़िंदगी, वहाँ पे हर शख्स को कमाना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते या ज़्यादा दफ्तरों में जाके काम नहीं कर सकते, स्कूलों में जाके पढ़ा नहीं सकते, तालीम कम है। तो ऐसे तमाम लोग 5-5 हज़ार रुपये से अपनी दुकानें बनाएं और उसके अलावा आपने कोई खर्चा नहीं करना। 1,000 रुपया महीने के बाद देना है। महीने में आप 10,000 कमाते हैं, उसमें से 1,000 मेरा ख्याल है बड़े आराम से आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर लाख रुपया कमाते हैं तो तब भी आपने एक 1,000 रुपया ही देना है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि सूटेबल है हमारे उस तबके के लिए जो तालीम की कमी की वजह से, जो नौकरियां ना होने की वजह से परेशान हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है वो परेशान है। तो वो अपने इस प्लेटफॉर्म पर इंसान सुपर स्टोर .com यहाँ पे जाएं, विज़िट करें, अपना अपने आप को रजिस्टर करें एज ए वेंडर और अपना अकाउंट बनाने के बाद अपनी शॉप बनाएं और अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं और बेचें। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन तो कह चुकी थी, लेकिन मेरे जहन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं पूछ लूँ।
जी जी, ज़रूर। उस में अगर जैसे ये प्रोडक्ट्स हम जब इनको अपने स्टोर में ऐड करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक तो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसके अलावा क्या पर्सनली हम अपने एरिया में भी उन प्रोडक्ट्स को की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी उसकी का क्या वे होगा? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को आप खुद अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि आपने जो स्टोर बनाया है उसका एक लिंक होता है, हर स्टोर का एक लिंक है, वो आपके स्टोर का लिंक आपको मिल जाता है। आप उस लिंक को अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे लगाएंगे तो लोग डायरेक्टली आपके उस स्टोर पे चले जाएंगे और वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। आप अपने इलाके में, मोहल्ले में बिल्कुल बता सकते हैं। और जो आपका ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन फ़र्ज़ करें कि कपड़ों का काम करती हैं, तो वो अपने मोहल्ले में भी वो कपड़े बेच सकती हैं और लोगों को बता सकती हैं कि ये हमारा स्टोर है और उसका ये लिंक है, अगर यहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको अगले 15-20 मिनट में घर पे आके सप्लाई दे देंगे। तो वो ख़वातीन के लिए बहुत ही ईज़ी है। और ख़वातीन का एक मैंने देखा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है मोहल्ले में। हर खातून के साथ 10, 15, 20 ख़वातीन और अटैच होती हैं और वो तकरीबन सारे का सारा मोहल्ला कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक होता है। तो ये स्टोर जो है ये सबको एक दूसरे के साथ मज़ीद कनेक्ट कर सकता है और इस तरीके से आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। हम एफपी के थ्रू भी अगर हम सारे जिस तरह से बार-बार आजकल इसी चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे एफपी पे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम लोकल रह रहे हैं, चाहे हम ग्लोबल रह रहे हैं, अगर हम सब सोशल मीडिया पे आ जाएँ तो वहाँ पे ईज़ी है कि आप कम्युनिकेट कर सकें। और जिस तरह से आपने प्रोडक्ट्स का बताया, तो हम बिल्कुल एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं और अगर इन प्रोडक्ट्स की जो कि मेरा एक आइडिया में भी आपने इस चीज़ को सोचा होगा कि हम हर प्रोडक्ट की वीडियोस अगर अवेलेबल हों, जैसे कि हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में होती हैं कि आपकी हर प्रोडक्ट की वीडियो भी साथ अलोंग विद द पिक्चर्स अवेलेबल हो, तो आई थिंक उस प्रोडक्ट के जो सेल होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके ऊपर आई थिंक आई होप कि आप भी काम कर रहे होंगे और ये जो है अगर बड़ी अच्छी चीज़ हो जाए अगर उसमें वीडियोस भी ऐड हो जाती हैं। जी बिल्कुल, वीडियोस के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस भी ऐड हो सकेंगी। और वहाँ वीडियोस का ये होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है लोगों के लिए हुँ, समझना कि ये चीज़ है, उसके चारों हुँ, तरफ से घुमा के हम दिखा हुँ, सकते हैं। हुँ। खाली पिक्चर जो है वो वन साइडेड व्यू वन देती साइडेड है। होता है। तो ये बड़ा अच्छा है। इंशाल्लाह वीडियोस भी आ जाएगी। हर जितना भी इस वक्त सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ई प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उन सब में बड़ी जिद्दत आ रही है और नई से नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी क्लब हाउस आया पिछले दिनों और अब जो है वो ट्विटर ने भी स्टार्ट कर दिया है। ऑडियो पे अपना वहाँ पे भी आप चैनल बना सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और अपना ऑडियो में भी कर सकते हैं। इसी तरह से हर प्रोडक्ट की जो है वीडियो वो भी सहूलत है, लेकिन वो आम ख़वातीन चूँकि वीडियो बनाना उनके लिए मुश्किल होता है और इतना अच्छा उनके पास कैमरा नहीं होता, इतना अच्छे मोबाइल फ़ोन नहीं होते। तो ये सिंपलेस्ट जो पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल है और सिंपलेस्ट है, वो हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर करते जाएँ तो उससे ये होता है कि फिर बंदे को समझने में मुश्किल होता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे अकाउंट नहीं बनता, उन्हें गाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो फिर मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं उनको बाकायदा जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं उनको हेल्प देता हूँ उनके अकाउंट बनाने में और उनकी प्रोडक्ट को लिस्ट करने में। जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही डिटेल से हमें हर चीज़ समझा दी है और आई होप कि कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स भी आप वीडियो की शक्ल में या आप अपना कोई ग्रुप बना के जॉइन करके सबको वहाँ पे भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिया और हाफ एन आवर का कह के 1 आवर ले लिया मैंने आपका, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा लर्न किया। सो हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इनको अवेल करके हम जो है वो पाकिस्तान को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।